Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Magdalena, ni mtumishi na mtendakazi katika kanisa na huduma ya Nuru ya Upendo Wingu la Mashahidi chini ya Pastor Davis and Dennis Julius. Tunamshukuru Mungu ambaye kila siku ametupa neema yake. Tunazidi kulitangaza neno la Mungu, tunazidi kuhubiri habari njema ya Yesu Kristo. Wingu la Mashahidi ni huduma ya kiinjilisti yenye lengo ya kupeleka habari njema katika ulimwengu wote iliyo chini ya kanisa la Nuru ya Upendo. Tunahubiri katika nyanja mbalimbali, tunahubiri kupitia tovuti, tunahubiri kupitia masokoni, tunahubiri kupitia stendi na sehemu mbalimbali ambazo Mungu anatupa neema yake kulitangaza jina la Yesu Kristo. Zaidi sana, Nuru ya Upendo Wingu la Mashahidi, tunaamini Biblia takatifu ni kitabu pekee kilichovuviwa na Roho Mtakatifu kwa lengo la kumkamilisha na kumkomboa mwanadamu. Tunaamini pia Biblia takatifu ina vitabu 66. Zaidi hapo hatuna imani na Biblia hiyo. Zaidi pia, Nuru ya Upendo Wingu la Mashahidi, tunaamini wokovu umeletwa na mtu mmoja ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo, na njia pekee ambayo tunayoiamini sawa sana maandiko ni kwa kumwamini, kwa kubatizwa na kupokea Roho Mtakatifu. Hapo tunaamini ya kwamba mtu huyo ameupokea wokovu sawa sana kitabu cha Matendo 2:38. Zaidi sana, Nuru ya Upendo Wingu la Mashahidi, tunaendelea kuamini ya kwamba hizi ni nyakati za mwisho, ni nyakati za kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hizi ni nyakati za mwisho, lakini pia ni siku za mwisho. Tunaamini maandiko yametupa huo uhakika. Mwanadamu aliumbwa katika kitabu cha Mwanzo, lakini pia hitimisho lake lipo katika kitabu cha Ufunuo. Tunaamini ya kwamba hizi ni siku za mwisho ambazo kila muamini Yesu Kristo analisubiria tendo linalojulikana kama unyakuo. Hivyo ndugu yetu, tuna kila sababu ya kukuuliza au ya kujiuliza, umejiandaaje katika kipindi hichi ambacho tunamngoja Bwana wetu Yesu Kristo? Na maisha yako ya rohoni ndio atakayokupa uhakika wa kujua kwamba je, Bwana akirudi leo utaenda naye mawinguni. Kikubwa zaidi, tunapenda kuwashukuru kwa wale wote na kwa kila mmoja ambaye anazidi kutufuatilia na kubarikiwa na mafundisho na kubarikiwa na huduma hii ambayo inamfanya azidi kusogea karibu na Mungu na kuyarudisha mahusiano yake na Mungu. Tunawakaribisha sana sana sana. Karibuni watu wote katika huduma yetu ya Wingu la Mashahidi katika kanisa la Nuru ya Upendo. Tunapatikana Tegeta Nyuki. Tupo hapa katika makusanyiko yetu kuanzia siku ya kwanza ya wiki mpaka siku ile ya mwisho ya wiki. Karibuni sana kwa wale wote wanaopatikana katika mkoa wa Dar es Salaam na katika sehemu mbalimbali. Karibu tushiriki ibada pamoja, karibu tumsifu Mungu pamoja, karibu pia tujifunze maneno ya Mungu pamoja. Zaidi pia tunapatikana Arusha, Njiro. Karibuni sana wale wote ambao wapo katika maeneo hayo ya Arusha na sehemu mbalimbali kwa ajili ya ushirika na kwa ajili ya makusanyiko ambayo tunakusanyika kwa lengo la kumwabudu Mungu. Tunapenda pia kuwakaribisha wale wote ambao wanatamani kujifunza zaidi kuhusiana na Biblia. Karibuni sana sana sana. Tunatoa mafundisho kupitia online, tunatoa mafundisho kupitia namna mbalimbali zenye lengo la kukujenga na kukufanya uzidi kumjua Mungu zaidi. Pia tunazidi kuwakaribisha watu wote ambao watatamani kuungana na sisi kwa ajili ya kuisambaza Injili, lakini pia watatamani tushirikiane pamoja kuipeleka mbele Injili ya Yesu Kristo katika namna mbalimbali. Kwa wewe ambaye unatamani kutoa support yako ya kimichango, mawazo na namna mbalimbali, tunakukaribisha sana. Karibu katika huduma yetu hii, maana tunaamini ya kwamba sisi sote ni viungo ambao tunashirikiana
kwa ajili ya kujenga mwili unaoitwa Yesu Kristo. Usisite kutoa sapoti yako ya kimichango kwa namna yote ile, kwa sababu huduma au kazi ya Mungu inapelekwa mbele kwa michango pia. Tunapenda kuwashukuru sana, karibuni, lakini zaidi sana tunapenda kusema asante kwa wale wote ambao wanazidi kuwa pamoja na sisi katika huduma yetu hii. Tunashukuru sana. Ikiwa utatamani kujifunza, utakuwa na maswali au utataka kujua namna ambavyo tunaifanya kazi ya Mungu katika huduma yetu hii ya Wingu la Mashahidi, namba za wachungaji wetu zipo chini ya video hii. Utaweza kupiga na utapokea msaada wakati wowote. Asanteni sana. Mungu awabariki, na napenda kuwakaribisha zaidi ili tuendelee kujenga ufalme wa Mungu katika kipindi hichi ambacho tunamngoja Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Mungu akuongezee neema zaidi, na Mungu akutunze, mtu wa Mungu. Shalom. Maranatha. Amen.